Today we bring you information about the IRH Juanda Forest Park, a conservation area that preserves a wide variety of flora, ranging from endemic plants to rare species, to see its rich biodiversity and the current situation there. Our college, Nanda Anindya, is already on location. Nanda, what types of flora can be found there, and how would you describe the beauty of the area? Good morning, Husna and viewers. I am currently at the IRH Juanda Grand Forest Park. As you can see, there are so many beautiful plants here. Today, I will be talking about the richness of the flora in this area. Right in front of me stand the most popular tree, which I'm sure viewers are already familiar with, the pine tree. Pine trees are known for their straight trunks and their distinctive, refreshing resin scent. They have high economic value, whether from their timber resin or their use as a natural tourist attraction. In this area, we can find several types of pine trees that are commonly cultivated, such as Pinus mercosii, Jung, and De Vries. In addition to pines, this area is enriched by the presence of several other tree species that enhance the beauty and ecological balance of the park, such as cinnamon. Thank you, Nanda. For the next update, we will move on to our college, Najwa, who is already standing by at the next location. Najwa, please go ahead and report on the condition in the Orchid Garden area. Good morning, Husna, and hello viewers. Today, I visit the Orchid Garden in Tahura, Forest Park in Bandung, amid the stretches of pine forest and red trees from various continues. My attention is down to a special area, the radius. Its own beauty, the Orchid Garden, one of the main attraction for botany enthusiasts and general visitor is this Orchid Garden. Here, the caretaker diligently and patiently tend to various types of orchid, from common varieties to rare ones. The natural habitat of the forest park, which is humid and cool, greatly support the growth of the amazing epictet plants. Visitors can stroll around and enjoy the view of orchids blooming in a wide range of colors and shapes. Reporting from Tahura Juanda in Bandung, I'm Najwa. Back to the Thank you, Najwa, for the information. Wow, it turns out there are quite a lot of orchid species in that area. Next, to take a closer look at the situation on the ground, let's connect with our interviewer, Nayara, who is with the guards or visitors. Nayara, what's the situation like over there? Thank you, Husna. Saya Nayara dengan saya di sini mau bertanya, apa yang membuat kakaknya tertarik untuk berkunjung di tempat ini? Apa ya? Karena mungkin karena sebenarnya yang ngajak tuh adek aku. Terus mungkin karena dia juga banyak lihat di TikTok. Banyak di sini kan bukan cuma kayak satu tempat yang bisa dikunjungi, kita bisa kayak ke gua Jepang atau ke gua Belanda, terus ada di tempat-tempat curug atau yang lain-lain. Jadi banyak tourist attractionnya di dalam satu tempat. Terus ya banyak yang bisa dilihat lah, kira gitu. Menurut kakaknya, apakah tanaman-tanaman di sini terlihat indah atau menarik? Tanaman iya, kalau dilihat pohon-pohonnya juga kayaknya hijau banget, terus terurus sama yang urusnya, pokoknya bagus dan juga terurus. Menurut kakaknya, apa yang perlu ditingkatkan oleh pihak pengelola agar area hutan ini atau hutan pinus dan tanaman anggrek tetap terjaga dan nyaman dikunjungi? Mungkin
lebih ada banyak tour guide atau ya pokoknya ada penjaganya di sekitar sini. Kadang tuh kita kan nggak tahu apakah kita boleh lewat ke sini atau boleh lewat ke sana, apakah tempat ini boleh diinjak atau enggak, atau kayak misalnya ada tempat-tempat pohon kayak gini apakah bisa kita duduki, bisa ini atau enggak, itu kan bisa aja mengganggu itunya lah ya gitu. Makanya mungkin kalau misalnya lebih jelas lagi aturannya kayak gimana dan lebih banyak guide yang bisa kita tanya, itu bisa membantu. Terima kasih kakak, Ya. maaf mengganggu. Nggak. Saya Nayara, dengan bapak siapa? Pak Supriyadi. Di sini saya mau bertanya, dari berbagai jenis tanaman di Tahura ini, apakah ada yang termasuk tanaman langka? Banyak kalau di sini. Di sini ada hampir 40 jenis pohon yang langka di sini. Mengapa bisa tanaman itu disebut langka? Di sini kan hutan konservasi, jadi hutan cobaan. Jadi produk dari luar itu pohon-pohonnya banyaknya. Terus bisakah Bapak jelaskan bagaimana cara merawat dan menjaga tanaman yang sangat banyak di kawasan ini agar tetap terpelihara dan terlihat indah bagi pengunjung? Kalau di sini kan dibilang hutan konservasi, jadi hutan lindung. Jadi nggak boleh ada yang ditebang kalau pohon. Dirawat. Apa tantangan yang dihadapi oleh Bapak sebagai petugas Taman Hutan Raya ini dalam mengelola kawasan hutan pinus? Kalau di sini ya dijaga. Jadi jangan ada yang penebang liar. Kita di sini 540 hektar. Jadi dikeliling tiap hari itu dijaga. Kira-kira berapa total spesies anggrek yang ada di sini? Sini banyak, nggak kehitung. Oh, Jadi yang terkecil di dunia juga ada. oh ada. Ada. Apakah koleksi tersebut didominasi oleh anggrek spesies asli atau ada yang dari luar? Ada yang dari luar, ada yang asli dari sini ada. Sebagai petugas, Bapak yang merawat hutan ini, apa harapan Anda untuk kawasan Taman Hutan Raya ini bagi kelestarian alam dan manfaat bagi masyarakat? Ya sini kan sumbernya paru-parunya kota Bandung. Kita saling jaga, dirawat, sama pengunjung juga jangan merusak lingkungan. Udah gitu aja Pak, terima kasih. Mangga. That's all for today's report. Thank you for staying with us and we'll see you in the next broadcast. I'm Husna Mujahidah. Good afternoon and take care.